बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली यूसुफ़ज़ई एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, ईरान पर जो हमले हुए हैं, ईरान के इस वक्त जो जंग जारी है इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़, आप सबको पता है कि रोज़ाना उसमें डेवलपमेंट्स हो रही है और हर नया दिन जो है वो अपने साथ मज़ीद तबाही लाता है। लेकिन अगर हम इस जंग के थोड़े से पस मंज़र में चले जाएँ, आज से तकरीबन कोई 6 माह क़बल ईरान में भरपूर मुज़ाहरे हुए थे और इन मुज़ाहरों का एक मकसद ये भी था कि जो लोग ईरान के मुख्तलिफ़ शहरों ज़ाहिदान, इस्फ़हान, तेहरान में निकल आए थे, तो वहाँ पर ये बात हो रही थी कि ईरान में लड़कियों के लिए आज़ादी नहीं है। लेकिन आप एक अजीब सूरत हाल आप देखेंगे इस वक्त कि जब ईरान पर हमला होता है इसराइल और अमेरिका की जानिब से, तो जो सबसे पहले कैजुअल्टी होती है वो भी एक स्कूल के बिल्डिंग पर हमला होता है और वहाँ पे तकरीबन 160 के लगभग तालिबात जो है वो लोग मेजर बन जाते हैं। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि ईरान के लिए वो आवाज़ जो कि ख़वातीन की आज़ादी के लिए, लड़कियों की तालीम के हवाले से उठाई जा रही थी, तो जब वहाँ पे बैरूनी ममालिक से हमला भी किया जाता है, इसराइल और अमेरिका हमला करता है, तो सबसे पहले लड़कियों की तालीम पर हमला होता है, लड़कियों को वहाँ पे लुक़्म अजल बनाया जाता है। इस वक्त नाज़रीन, अगर हम बात करें कि जो जंग जारी है, तो बाकी इंस्टॉलेशन पर तो हमले भरपूर तरीके से हो रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा इस वक्त एक चैलेंज दरपेश है दुनिया को, वो तवानाई की तलब जो है उसमें मुश्किलात पेश आ रही है। ख़ास तौर पर तेल की तलब जो है उसमें मुश्किलात पेश आ रही है। अमेरिका और इसराइल इस वक्त जो ईरान पर हमले कर रहा है, तो वो ईरान की दीगर इंस्टॉलेशंस के साथ साथ ईरान की जो तेल के तनसीबात है, अब उस पर भी हमले हो चुके हैं, जबकि ज़राए के मुताबिक उनकी जो साफ़ पानी के प्लांट्स हैं, अब उन पर भी हमले हो रहे हैं। जवाबन ईरान की जानिब से भी मुख्तलिफ़ ख़बरें आ रही है कि ईरान की जानिब से भी जो उनके नेबरिंग कंट्रीज़ है, यानी जिसमें ख़ास तौर पर बहरीन का नाम लिया जा रहा है, कुवैत का नाम लिया जा रहा है, कि वहाँ पर भी ईरान की जानिब से जो पानी के ज़खायर है वहाँ पर हमले हो रहे हैं। साथ में फजीरा में जो एक पानी का यानी पानी को मीठा करने का जो प्लांट है, जो डीसैलिनाइजेशन प्लांट है, वहाँ पर भी ईरान की जानिब से हमले हुए हैं। इस तरीके से नाज़रीन, अगर हम दुनिया की मुख्तलिफ़ इलाक़ों का जायज़ा लें, ख़ास तौर पर अगर हम अरब वर्ल्ड का जायज़ा लें, तो अरब दुनिया में पानी यानी साफ़ पानी और फिर पीने के पानी के ज़खायर जो है बड़े महदूद हैं। इस वक्त सिर्फ यूएई में यानी मुत्तहिदा अरब इमारात में जो समंदरी पानी को साफ़ किया जाता है, जो प्लांट्स लगाए जाते हैं, तो तकरीबन 50% पानी जो है वो समंदर से पानी लिया जाता है। ये पानी जो है ये डीसैलिनाइजेशन के प्रोसेस के बाद जो है ये पीने के काबिल हो जाता है। सऊदी अरब जो है वो तकरीबन 70% पानी जो है वो समंदर से लेता है और फिर उसको साफ़ किया जाता है, जबकि कुवैत का जो तकरीबन 90% पानी जो है वो समंदर से हासिल किया जाता है। इस तरीके से अगर हम कतर की बात करें, तो कतर का भी तकरीबन कोई 50% के लगभग जो पानी है वो समंदर से हासिल किया जाता है। लेकिन नाज़रीन, एक अजीब सूरत हाल इस वक्त ये है कि अगर हम दुनिया की बात करें, हम अगर इस जंग के हवाले से बात करें, तो इस वक्त जो तेल और गैस के इंस्टॉलेशंस पर हमले जारी है, जो साफ़ पानी के इंस्टॉलेशंस पर हमले जारी है। ख़ास तौर पर अगर हम तेहरान का जिक्र करें, तो तेहरान में जो रिपोर्ट्स आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, तो गुज़िश्ता रोज़ इतने बादलों के क्लाउड्स बन गए थे कि आसमान जो है वो दिखाई नहीं दे रहा था। यकीनन आसमान में ज़ाहिर बात है जब तेल के ज़खायर पर हमले होते हैं और जब ये वेपराइजेशन ऊपर जाती है, तो हवा में भी आपको तेल के ज़रात जो है वो मिल जाते हैं, जो कि इंसानी जानों के लिए वैसे भी इंतहाई ख़तरनाक है। साथ में जंग के हवाले से जो दीगर चैलेंजेस सामने आ सकती है दुनिया को, ख़ासतौर पर मिडल ईस्ट को, तो वो फूड की स्कैरसिटी का या खुराक की कमी के मुश्किलात जो है वो सामने आ सकते हैं। इस वक्त अगर हम मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ़ ममालिक की बात करें और अगर हम सिर्फ यूएई की बात करें, तो यूएई जो है वो 90% उनका जो फूड है वो बाहर ममालिक से दरामद किया जाता है। 90% फूड बहुत बड़ी बात होती है। यानी चूँकि आप सबको भी पता है कि अरब की सरज़मीन ऐसी है कि वहाँ पर जहाँ पानी बहुत नापेद है, पानी बहुत कम है, तो वहाँ पर सब्ज़ियाँ उगाना या फूड्स उगाना, फूड को मुख्तलिफ़ ज़राए से हासिल करना, ये ज़राए बहुत कम है, इसलिए ज़्यादातर वो इम्पोर्ट्स पर गुजारा करते हैं, इम्पोर्ट्स पर उनका इन्हिसार होता है।
اس طریقے سے سعودی عرب جو ہے وہ تقریباً 80% ان کا جو فوڈ ہے وہ مختلف ممالک سے درآمد کیا جاتا ہے. کویت 90%، جبکہ قطر بھی 90% فوڈ جو ہے وہ باہر سے درآمد کرتا ہے. لیکن ایران کی اگر ہم بات کریں تو ایران نسبتاً ایک زرخیز خطہ ہے، وہاں پہ گرینری بھی ہے، وہاں پہ ٹھنڈے علاقے بھی ہے، اور ایران کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ضروریات کے لیے صرف 25% فوڈ جو ہے وہ باہر سے درآمد کرتا ہے. گویا ایران میں پانی کے ذخائر بھی ہے، ایران میں فوڈ کے ذخائر بھی ہے، تو ان کو اس حوالے سے زیادہ مشکلات پیش نہیں آ رہی ہے. تاہم ناظرین، اس وقت جو چیلنجز ہے فوڈ کی چیلنجز ہے، توانائی کے ذخائر کی چیلنجز ہے، اس کے علاوہ عالمی معیشت کے لیے بڑی مشکلات ہے، کیونکہ جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ ابنائے ہرمز جب سے بند ہوا ہے تو پوری دنیا کے لیے مشکلات ہے. اور ظاہری بات ہے کہ ایسی مشکلات میں نہ صرف باقی دنیا کی جو معیشت ہے، اکانومی ہے، وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے، بلکہ خود عرب دنیا کی جو اکانومی ہے وہ شدید ترین دباؤ کا شکار ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر عرب دنیا کی معیشت زیادہ دیر تک یوں ہی پریشر میں رہی تو اس بات کی امکانات بھی زیادہ ہے کہ ان کا سرمایہ جو کہ اس وقت امریکہ اور یورپ کے مختلف مارکیٹوں میں، مختلف اسٹاک ایکسچینج میں انہوں نے لگایا ہوا ہے، تو اگر وہ اس سرمایہ کو واپس لے آتے ہیں اپنے ملکوں میں تو یقیناً اس سے ان ممالک کی خود اکانومی میں، یعنی مغرب کی اکانومی میں، امریکہ کی اکانومی پر اس کے برے اثرات مرتب ہوں گے. اس کے بعد ناظرین، دوسرا اہم ایشو جو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے وہ پاکستان کی نیوٹرلٹی کا مسئلہ ہے. پاکستان اس وقت ایک عجیب صورتحال کا پاکستان کو سامنا ہے، کیونکہ ایک طرف پاکستان کی سعودی عرب حکومت کے ساتھ ایک پیکٹ ہے، ایک معاہدہ ہے سیکیورٹی کا، جبکہ اس وقت ایران جب حملے کرتا ہے تو ان کے کچھ میزائل جو ہے وہ عرب ورلڈ پہ، خاص طور پر دبئی، یو اے ای، سعودی عرب پر گرتے ہیں. تو اب سعودی عرب اور یو اے ای کے دیگر ممالک نے خلیج تعاون کونسل نے بھی اس پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایران کے یہ حملے جاری رہے تو اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتے ہیں. تو اب صورتحال یہ ہے کہ جس ہم نے پاکستان کا ذکر کیا کہ اس حوالے سے پاکستان کی سفارتکاری بھی جاری ہے، اور حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا آج سے 2 روز قبل کے پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے سعودی عرب کا دورہ کیا. وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی سعودی وزیر دفاع سے، اور اس ملاقات کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا ہے تو اہم بات جو کی گئی وہ یہ تھی کہ ہم نے پاکستان اور سعودیہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس پر بات کی ہے، اور سعودی سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی ہے. تو اگر ایسے صورتحال میں پاکستان جو ہے وہ نیوٹرل نہیں رہتا، ڈائریکٹ سعودی عرب کے احکامات مان لیتا ہے، اور پاکستان اگر ایران کے خلاف کوئی کارروائی کرتا ہے تو یقیناً پاکستان کے پڑوس میں پہلے سے ہی ہمارے ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہیں، افغانستان کے خلاف ہماری جنگ چل رہی ہے، تو ایران کے ساتھ اگر ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہوتے تو آپ اندازہ کریں کہ اس کے پاکستان پر، پاکستان کی معیشت پر اور پاکستان کے لوگوں پر کتنے برے اثرات جو ہے وہ آ سکتے ہیں. اس کے بعد ناظرین، امریکہ میں تقریباً کوئی 18 ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہے ان کی رپورٹ سامنے آئی ہے، جس کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت ایران میں جو ہم کارروائی کر رہے ہیں تو یقیناً کارروائیاں تو ہوتی رہے گی، ایران کا نقصان بھی ہو رہا ہے، لیکن جو مقصد اگر رجیم چینج کرنا ہے ایران کا تو ایران کا رجیم چینج جو ہے وہ اتنا آسان کام نہیں ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو ایران کا سسٹم ہے وہ پوری طرح فعال ہے، لوگوں کی وفاداریاں زیادہ تر حکومت کے ساتھ ہے، جبکہ ان کے نومنتخب